Lately, I've been lying to myself. हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपण मैंने सब आई होप आपण मैंने सब भलरे थे मु तो भलरे अच्छी आ दीपावली पर एटा वीडियोटा एडिटिंग करली आ कहीं बहुत गुड़ाए कम रही जाऊँगी से जो एडिटिंग कर पारुनी ये सब प्रोब्लेम जो पूजा तो अच्छी जानते केमती कौन सब सब पूजा गुड़ाक रोचे से समस्त को हापी दीपावली आ आपण मैंने सब केमती अच्छे मत निश्चित भाव कमेंट करके जनइबे ये कौन करना दीपावली तो थिला वर्षा थिला कटक रे प्रबल वर्षा थिला से जो माने पका ही नथिला लिचु से समय पकई बोली भाभी देखला वर्षा भी हो गला देखुं भी वर्षा आज सका भी से जो दीपरे मुझे जे माने खाइबे सारा पर मुझे हो ठीक अच्छे पकईदवा बोली तथापि तार पकईली पकईकी जस्ट टिके जस्ट तारटा पकईची लिचु बांधी बोली टिके जाऊँगी ही पूरा एत जोर वर्षा आसला ना आपण मैंने देखिए भी आगो को केमती कौन वर्षा होती तरतर होना कहीं मोर यहाँ कौन हो तारटा मु छात उपर ही पकई पकई एमती घर प्रतिष्ठा जिते होता ना मुझे ही तारटा नहीं आसती पूरा टोटाल छातटारे यहाँ पूरा पड़ा माने बांधिना पूरा लिचु टणाई देला से बड़ बहुत बड़ छातटा ये पुणी तार भी बहुत गुड़ाए अच्छी पूरा टोटाल छात आसला एमती मुझे तारटा आग पकई दिए पकईकी ना अल्प पकई बेस भी पकईली कहीं आरथर जमी करी एथर भी सेमती कली कहीं लिचु गुड़ाक बहुत गुड़ाए नष्ट भी हो जाऊँगी से एमती होना पकाऊँ जस्ट कि देखुं पूरा कला हो मेघ पलि आसला शीघ्र शीघ्र कुआडू से आसला ना वर्षा होगा तथापि तार पकई पारे सागे सागे मो तार गुड़ाक भितर आडजस्ट पूरेना सागे सागे पूरा कबाट देती कहीं बहुत जोर पवन भी होता देखुं ओदा भी गली कबाटे भी देखुं पा भी पड़ी एमती सब है देखु वर्षा होगा से जो पकई पारे देखो ओदा भी होगली एगुड़ा सब ओदा देख ओदा देखिए केत पकाऊँ कौन कहीं बहुत जोर वर्षा होगा पकड़ जाइली बहुत जोर वर्षा होगा से जो पकईली पलि आसली ये रखी देखिए कौन हो देखिए चलो देखिए घर कम करवा तो वर्षा अच्छे दी दिन पकई पारे कि नहीं मत भी डाउट पवन पूरा माने ओदा हो पूरा भिजिज सब पा पड़ना तार गुड़ाक से जो दौड़ दौड़िकिना आसिकी रखीदे देखिए कौन हो ओदा भी गली देखुं हो चल घर काम सारा देखिए हो कि ना कि कौन हो ए वर्ष लगी पार्छ ना नहीं मत भी डाउट कहीं वर्षा अच्छी बोली कौन न्यूज रे भी कहला दी दिन पर्यंत आ देखिए कौन हो चलो हो सांग मैंने एबे तो हेलानी आ लिचु पकई हेलानी एथर एबे कहीं वर्षा वर्षा हेला से पकई हेलानी ए वर्ष आ घर भितर टिके पकई देथिले आपण माने देखि पाथे शॉर्ट वीडियो रे आपण माने देखि पाथिबे आ मो पकई टिके घर भितर पकई कहीं पवन एठी टिके खाली एरिया ना पवन टिके प्रबल दउची से जो बाहर जदी लिचु पकेबो ना उड़ी किना सी छिड़े जीवो से आ बाहर भी बेसी पकईलेनी किसी पकाईनी सेमती घर भितर ही दुटा तीन टा पकई देइथिली रूम रे भी गोटे दुटा लगे देइथिली एमती कर देइथिली बेसी कर नथिली आ एबे चलो तो एबे नमकीन स्टार्ट करबा कहिना मो आगरु ना एमती किछि प्राय बनौ नथिली बाहर सब किना किनी हे कि आसी जाउतिला नमकीन ये सब मीठा मीठा सब किनी के पळे आस्तिला और सेतियो मो घरे किछि बनौ नथिली एबे 3 वर्ष 4 वर्ष ला मो टिके टिके घरे बनैबा स्टार्ट करछि दीपावली रे आ दीपावली रे भी हमर ए सिस्टम किछि नाही
ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆଇଟମ କରିକି ଏମିତି ପୂଜା କରେ ସେଗୁଡାକ ଆଇଟମ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ନାହିଁ ଆମର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ କାମ କରୁଛି, 4 ବର୍ଷ ବୋଧେ ହବ, 4 ବର୍ଷ ହବ ମୁଁ କରୁଛି। ସେଥିଯୋଗୁ ମୁଁ ଏଇଥର ବି ବନେଇଥିଲି ସେମିତି ପୁରୀ ଆଉ ମାନେ ପୁରୀ କାବୁଲି ବୁଟ ତରକାରୀ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଆଉ କଣ ହଁ ଆଉ ମିଠା ବନେଇ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି, ନଡିଆ ଫଡିଆ ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସର୍ଟେଜ ହେଲା। ଆଉ ଘରର ଟୋଟାଲ କାମ କରିକି ମୁଁ ସବୁ ଆଇଟମ କରିକି କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଉଥିଲି। ସେଇ ଯୋଗୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରାୟ କରିପାରିଲିନି ଦୀପାବଳି ଦିନ। ଆଉ ଘର ସାରା କାମ ବି କରିବି, ଏପଟୁ ମାନେ ସବୁ କାମ କରିଲା ବେଳୁ ମତେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁ ମୁଁ ଆଉ ମିଠା କିଛି ବନେଇ ନଥିଲି। ଆଉ ଆସି ଯାଇଥିଲା କାଜୁ କତଲି ଅଣା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟସ ଗୁଡା ଅଣା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସୋନ ପାପଡି ଏମିତି ସବୁ ମିଠା ନେଇ ଆସିଥିଲି, ସେଗୁଡାକ ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି। ଦିନେ ଆଗରୁ ନା କଣ କରିଥିଲେ ନା, ମୁଁ ମାନେ ନମକିନ ସବୁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, କାଳେ କି ଗେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ଆସିବେ କରିବେ, ସେ ଯୋଗୁ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ନିମକି ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ନିମକିର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୁଁ ଆଇଟମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ନିମକି ବନେଇଦେଲି, ନିମକି ସହିତ ସେଉ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି ଅଟାରେ ହିଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା କଣ ସାକର ପାରେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ତ ଆମର ଏପଟ ସାଇଡରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଘରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ବନେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଆମର ଏପଟ ସାଇଡରେ ସେମିତି ପ୍ରାୟ ସେମିତି ନଥାଏ, ସାକର ପାରେ ଏଗୁଡାକ ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏତିକି ହିଁ ବନେଇଥିଲି, ନିମିକିର 2ଟା ସେପର ନିମିକି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି କଣ ସେଉ ଆଉ ଚୁଡା ମିକ୍ସଚର ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ଆଉ କାହିଁକିନା ଟାଇମ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଆଉ ବନେଇଲିନି। କାହିଁକିନା ଏତେ ଗୁଡେ ଛଣାଛଣି ହେଲା ବେଳୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସିନା 10 ମିନିଟ 15 ମିନିଟର ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ସବୁ ରେଡି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବେସନ ଚକଟିକି ନାଇ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି ସେଉ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ନିମି ପାଇଁ ବି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ତାକୁ ବି ଚକଟିକି ନାଇ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ସେପ ଦେଇକି। ତାପରେ ଆଉ ନିମିକିର ମୁଁ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଆଇଟମ କରିବି ବୋଲି ଭାବିକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଟମ କରିଥିଲି, କଣ କି ଘିଅ ଆଉ କଣ ଯୋଉଟା ମଇଦାଟା ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିଥିଲି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ମଝିରେ ଯୋଉ ବଟର ଟାଇପର ଦିଆ ହୁଏ, ମୁଁ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେ ଆଇଟମ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। କିନ୍ତୁ ପାରିଲିନି, ସେଟା କାହିଁକି ହେଲାନି ମୋ ସହିତ, କି ସେପ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି କଣ ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି। ଆଉ କାହିଁକିନା ଏତେ ଟାଇମ ଭିତରେ ମତେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉଛି ହଉ ଛାଡିଦେବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସେପ ଦେଇକି ଗୋଲ 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 କରିଦେଲି। ଗୋଲ କଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିଥିଲି, ମାନେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ରାଉଣ୍ଡ କରିସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଏମିତି କାଟି ଦେଇଥିଲି, ସେଇ ଇଏରେ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଟାଇପର ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। 2ଟା ସେପର ବନେଇଦେଲି ମୁଁ, କଣ କହିଲେ, ନିମିକି ଆଉ ସେଉ, ଆଉ ଏଇଠି ସାକର ପାରେ ଛଣା ହଉଛି। ତାକୁ କଣ ସାକର ପାରାଟା କଣ କଲି ନା, ମୁଁ ଆଗ ମାନେ ଚିନିକୁ ପାଣି 1 କପ୍ ଚିନି 1 କପ୍ ପାଣିରେ ତାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିଦେଲି। ଆଗ ଚିନି ଟାକୁ ଟିକେ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଚିନି ଟା ମେଲ୍ଟ କରିଦେଲି। ମେଲ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଏପଟେ ଅଟା ବାହାର କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲୁଣ ଦେଇକିନା ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣ ତା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ଲୁଣ ଦେଇକିନା ସେ ଚିନିଟା ସେ ଯୋଉ ଚିନି ପାଣିଟା ସେଇଟା କଣ କରିବ, ଅଟାରେ ପକେଇକି ଚକଟି ଦେବେ। ପୁରା ଟିକେ ବେଶୀ ପାଣି ରଖିବେନି କି ବେଶୀ ହାର୍ଡ କରିବେନି, ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ କାଟିଦେବେ। ବେଲି ଦେବେ, ବେଲି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ସେପର ଯୋଉ ହେଇଥିବ ଆପଣ ସାଇଡ ଆଡୁ ଟିକେ କାଟିଦେବେ ଭଲସେ। କାଟିଦେବା ପରେ ତାକୁ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜର ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗ୍ୟାସରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଆଗ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଭାଜିବେ। ତାପରେ ଟିକେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ ଦେଇକିନା ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିବେ।
भाजी सारा पर पूरा ब्राउन रो शेप आसला पर आपण माने जानबे जे सी हैला आ टेस्ट थिला किंतु अटारे करथिली आ मैदा रे जदी आपण करिवे ना मैदा रे आउरी बड़ा टेस्ट लागे आ तार माने टाण अंशटा जो चुई अंशटा आसे से चुई अंशटा आसेनी इधर टिके चुई अंश रही जाए कहीं अटाटा ना से जो टिके रुहे कहीं पाड़े खाई दिखती मैदाटा खाई पारती से जो यहाँ अटाटा टिके खाइबे बोलते मुझे जस्ट कर देती तो अल्प हुए कर देखुं मो अंटार बैंड बाजी सारा कौन करवा माने एमती ओकेजन रे तो एमती हुए आ एपटे चलची मोर काम चलची सेपटे अंटा भी पछाड़ चिपा भी चलती हाथ पछाड़े ही पड़ोची बहुत अंटा जोल पेन है से दिन आ सका बास दिन पुणी थिला एटा धनतेरस दिन थिला वीडियोटा धनतेरस तो किसी पूजा पूजी हो पारानी आ कौन पे कौन कह आपण मान मंथली लेडीज मान प्रोब्लेम से आ कौन कह आपण मैंने तो समस्त जानते आठी जो मुझे बनई नी माने पूजा पूजी आ किसी हो ना बास दिन छुट्टी दीपावली दिन होता पूजा पूजी करी आ दीपावली दिन तो पूजा होता आपण मैंने देखिए किए एमती सब बनई आपण मैंने निश्चित भाव मत कमेंट करके जनइबे आ मिठा कौन कौन बनई घरे भी मत कमेंट करके जनइबे आउ देखा गोटे नुआ वीडियो रे आपण माने टिके भी वीडियो भल लगे प्लीज लाइक करदे शेयर करदे सब्सक्राइब करदे फैमिली ये शेयर भी करदे गोटे नुआ वीडियो रे देखा टिल देन बाय बाय।